Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Once again, I thank you for your valuable prayers. உங்களை எல்லா for விலையேறு me. நீங்கள் எனக்காக செய்த எல்லா உங்களை விலையேறு ஜெபங்களுக்காக திரும்பமாக நான் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். మీరు నా నిమిత్తం చేయించినట్లు ప్రార్థనలంటికి మీకు నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుచున్నాను. As we go to the word of God, I would like to ask you a question. நாம் இந்த வேத பகுதிக்கு வேத வசனத்திற்கு கடந்து செல்வதற்கு முன்பாக நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்க வாஞ்சிக்கிறேன். వేదవాక్యమునకు వెళ్ళటకు ముందుగా మీ యొద్ద నేను ఒక ప్రశ్న అడగ కోరుచున్నాను. Suppose by grace the Lord will take you to heaven and Jesus with all his holy angels joyfully waiting to welcome you. When you see Jesus, what will be your first reaction? ஒருவேளை கர்த்தருடைய கிருபையினாலே கர்த்தர் உங்களை பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்வார் என்றால், இயேசு தம்முடைய எல்லா தூதர்களோடும் மிகவும் சந்தோஷத்தோடு உங்களை வரவேற்கும்படியாக அங்கு காத்திருப்பார் என்றால், நீங்கள் அங்கு செல்லும் பொழுது இயேசுவை காணும் பொழுது உங்களுடைய முதலாவது பிரதிக்கிரியை என்னவாக இருக்கும்? యేసు దేవుడు తన యొక్క కృపను బట్టి మిమ్మల్ని పరలోకమునకు తీసుకొని వెళ్ళినట్లయితే, అక్కడ దేవదూతలను యేసుని మీ కొరకు ఆహ్వానితులై చూచినప్పుడు మీరు వెళ్ళినట్లయితే మొదటిగా మీరు ఏమి చేయుదురు? When you see Jesus at that pearly gate, what will be the first thing you want to do? அந்த முத்து வாசல்கள் அண்டையிலே நீங்கள் இயேசுவை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் முதலாவதாக செய்ய விரும்புகிறதான காரியம் என்னவாக இருக்கும்? ఆ యొక్క ముత్యపు వాసమునద్ద మీరు మొదటిగా యేసుని చూచినప్పుడు మీరు మొదటిగా చేయుచున్నది ఏమిటి? Have you thought about it? நீங்கள் அதை பற்றி சிந்தித்திருக்கிறீர்களா? మీరు దాన్ని తలంచి ఉన్నారా? I think what I want to do when I see Jesus, I just want to fall at his feet and hold his feet and weep for a while with joy and gratefulness. நான் இவ்விதமாக சிந்திக்கிறேன். நான் இயேசுவை சந்திக்கும்படியாக பரலோகத்திற்கு செல்லும் பொழுது அவருடைய பாதத்திலே நான் விழுந்து கத்தர் பேர் இருக்கிறதான் அந்த நன்றி நிமித்தமாக நான் சந்தோஷத்தினாலே கொஞ்ச நேரம் கண்ணீர் விடும்படியாக நான் எண்ணுகிறேன். నేను ఇలాగ అనుకుంటున్నాను, ప్రభు యొక్క సన్నిధానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన యొక్క పాదముల మీద పడి నేను కృతజ్ఞతలను తెలుపుదును. But I think that time angels may tell me, no Thomas, you cannot weep here. This is heaven. நான் இவ்விதமாக நினைக்கிறேன். நான் அவ்விதமாக அழும்படியாக முயற்சி செய்யும் பொழுது ஒருவேளை தூதர்கள் வந்து, தாமஸ் நீ அழ வேண்டிய இடம் இதுவல்ல, இது பரலோகம் என்று சொல்வார்கள் என்று நினைக்கிறேன். ఒకవేళ నేను ఆ రీతిగా ఏడ్చుటకు ప్రయత్నించినట్లయితే దేవదూతలు వచ్చి ఇలాగను చెప్పుదురు, థామస్ ఇలాగను ఏడ్చినటువంటి స్థలం ఇది కాదు, ఇది పరలోకం అని చెప్పుదురు. Some God's people have got a doubt whether when Jesus comes I will go or not. இயேசு வரும் பொழுது நான் கர்த்தருடைய வருகையிலே செல்வேனா இல்லையா என்று சில தேவ ஜனங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் உண்டு. యేసు వచ్చినప్పుడు ప్రభు యొక్క రాకడేందో నేను ఎత్తపడుతున్నా లేదా అని కొంతమంది దేవుని యొక్క జనులకు సందేహము కలదు. I think some time ago, either here or in some other place, I said a vision I had many years ago. இந்த இடத்திலோ அல்லது வேற ஏதோ ஒரு இடத்திலோ எனக்கு அது தெரியவில்லை. சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக நான் கண்டதான ஒரு தரிசனத்தை பற்றி நான் உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொண்டதாக எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறது. ఈ యొక్క స్థలమునందు మరి వేరే స్థలమునందు కొన్ని సంవత్సరముల ముందు నేను చూచినటువంటి దర్శనమును మీతో పంచుకున్నట్టుగా నా జ్ఞాపకం ఉన్నది. That really changed my attitude and vision concerning rapture. கர்த்தருடைய வருகையை பற்றி தானே என்னுடைய தரிசனமும் என்னுடைய மனப்பான்மையும் அதன் மூலமாக முற்றிலுமாக மாற்றமடைந்தது. ప్రభు యొక్క రాకడ గురించినటువంటి నా యొక్క మనస్తత్వము అది పూర్తిగా మార్చబడెను. It was going to be early morning, just before 4 o'clock praising time. I was in my bed. அதிகாலையிலே 4 மணி ஸ்தோத்திர ஜெபத்திற்கு சற்று முன்பாக நான் என்னுடைய படுக்கையில் இருந்ததான நேரம். ఉదయకాలమున 4 గంటల స్తోత్ర ప్రార్థనకు నా యొక్క పడుకలో 4 గంటల స్తోత్ర ప్రార్థనకు ముందు ఉండినటువంటి సమయము. Jesus came. యేసు வந்தார். యేసు వచ్చెను. All heaven was lit up with the glory of heaven. முழு பரலோகமும் அந்த பரலோகத்தின் மகிமையினாலே ஜொலித்தது. ఆ యొక్క పరలోకమంతయు పరలోకపు మహిమ చేత జ్వలించుచుండెను. I saw saints from all over the world
உலகமெங்கும் இருந்ததான பரிசுத்தவான்களை நான் கண்டேன். లోకమంతటా ఉండినటువంటి పరిశుద్ధులను నేను చూచితిని. Particularly I saw saints raptured from China and Russia. குறிப்பாக பரிசுத்தவான்கள் சீனா தேசத்திலிருந்தும் ரஷ்யாவிலிருந்தும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதை நான் கண்டேன். గుర్తింపుగా నేను చైనా దేశం నుండి రష్యా దేశం నుండి పరిశుద్ధులు ఎత్తబట్ట చూచితిని. During those days there was no ministry or ministers in China or Russia. அந்த நாட்டிலே சைனாவிலும் ரஷ்யாவிலும் ஊழியக்காரரோ ஊழியங்களோ நடைபெறவில்லை. ఆ యొక్క దినములందు రష్యాలో చైనాలో ఇంకా సేవకులు లేకుండిరి. Yet so many saints from there I could see in the mid sky. ஆகிலும் அங்கிருந்து அநேக பரிசுத்தவான்கள் நடுவானிலே காணப்படுவதை என்னால் பார்க்க முடிந்தது. ఆయనను అక్కడ నుండి వెళ్ళినటువంటి అనేక మంది పరిశుద్ధులను మధ్యాకాశంలో చూడగలిగితేనే. Then one thing I understood. அப்பொழுது ஒரு காரியத்தை நான் விளங்கிக் கொண்டேன். అప్పుడు ఒక కార్యం నేను గ్రహించితిని. It is the grace of God that prepared those saints in China and Russia for the coming of the Lord. சீனாவிலும் ரஷ்யாவிலும் இருக்கிறதான அந்த பரிசுத்தவான்களை கர்த்தருடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்படுத்தினது கர்த்தருடைய கிருபை மாத்திரமே என்பதை அப்பொழுது நான் விளங்கிக் கொண்டேன். చైనా దేశమందును రష్యా దేశమందును ఆ యొక్క జనులను ప్రభు యొక్క రాకడకు సిద్ధపరిచినది దేవుని యొక్క కృప అని నేను గ్రహించితిని. Not only myself, all those who went up in the mid sky seemed to be crying out, grace, 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 grace. நான் மாத்திரமல்ல, ஏறக்குறைய நடுவானிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதான யாவருமே கிருபை 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 என்று சத்தமிடுவதை நான் கேட்க முடிந்தது. నేను మాత్రమే కాదు, ఆ యొక్క మధ్యాకాశం నందు ఎత్తబడిన వారందరూ కృప 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 అని చెప్పట విన్నాను. If I look at myself, there is no hope. என்னை நானே நோக்கி பார்ப்பேன் என்றால் எந்த விதமான நம்பிக்கையும் இல்லை. నన్ను నేనే తేరి చూచుకున్నట్లయితే నాకు ఏ విధమైనటువంటి నిరీక్షణ లేదు. There is no good thing dwelleth in my flesh. எனக்குள்ளே எந்த விதமான நன்மையும் இல்லை. నా యందు ఏ విధమైనటువంటి మేలైన కార్యం లేదు. But Bible does not say we must look at ourselves. ஆனால் நாம் நம்மை நாமே பார்க்க வேண்டும் என்று வேதாகமம் நமக்கு சொல்வதில்லை. అయితే మనల్ని మనమే చూచుకొనుమని వాక్యం చెప్పటలేదు. Psalm 34:5 says, they that looked unto him were lightened, and their faces were not ashamed. 34ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்தது பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. 34వ కీర్తన 5వ వాక్యమునందు వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను, వారి ముఖములు ఎన్నడూను లజ్జింపకపోవును. Precious child of God, if you look at yourself, you will never go at the rapture. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ உன்னையே நோக்கி பார்ப்பாய் என்றால் ஒருபோதும் அந்த வருகையிலே நீ எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியாது. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, నిన్ను నీవే చూచుకున్నట్లయితే నీవెన్నడూను రాకడేందు ఎత్తబడలేవు. But they that looked unto him were lightened, and their faces were not ashamed. ஆனால் அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. అయితే ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను, వారి ముఖములు ఎన్నడూను లజ్జింపకపోవును. Where are you looking? நீ எங்கே நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய்? నీవెక్కడ తేరి చూచున్నావు? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையே நாம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். మన యొక్క విశ్వాసమును కర్తయు దాన్ని కొనసాగించువాడైన యేసుక్రీస్తుని మనము తేరి చూడవలెను. What is mean by grace? கிருபை என்றால் என்ன? కృప అనగా ఏమిటి? Grace means free gift for unworthy people. கிருபை என்று சொல்லும் பொழுது தகுதியற்றதான ஜனங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டதான இலவசமான வெகுமதி. కృప అని చెప్పినది అయోగ్యులైనటువంటి జనులకు ఉచితముగా నిచ్చున్నది. Not for righteous or worthy people. நீதிமான்களுக்கோ தகுதியானவர்களுக்கோ அல்ல, నీతిమంతులకో యోగ్యులకో కాదు. Grace means free gift for unworthy people. கிருபை என்று சொல்லும் பொழுது தகுதியற்றதான ஜனங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டதான ஈவு. కృప అని చెప్పినప్పుడు అయోగ్యమైన జనులకు ఉచితముగా ఇవ్వబడినటువంటి ఇవి. All those who are unworthy people seated here, lift up your hands and praise God. இந்த இடத்திலே தகுதியற்றவர்களாக இருக்கிற யாவரும் கைகளை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரமிடுவோம். ఈ యొక్క స్థలమునందు అయోగ్యులుగా ఉండిన వారందరం యొక్క చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రించుడి. Praise the Lord, 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 praise the Lord,
Praise the Lord. 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 கிருபையே கல்வாரி நின்று பாய்ந்திடுதே என்னுள்ளம் நன்றியால் பொங்கி வழியுதே என்ன என் பாக்கியமீதே என்னுள்ளம் நன்றியால் பொங்கி வழியுதே என்ன என் பாக்கியமீதே கல்வாரி நின்று பாய்ந்திடுதே என்னுள்ளம் நன்றியால் பொங்கி வழியுதே என்ன என் பாக்கியமீதே என்னுள்ளம் நன்றியால் பொங்கி வழியுதே என்ன என் பாக்கியமீதே God's word says, by grace we will go when Jesus comes. கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது கிருபையினாலே இயேசு வெளிப்படும் பொழுது நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పుచున్నది యేసు ప్రత్యక్షమగునప్పుడు కృప చేత మనము ఎత్తబడదము. Zechariah 4:6 and 7. சகரியா 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் 7ஆம் வசனங்கள். சகரியா 4వ అధ్యాయము 6-7 వాక్యములు. அப்பொழுது அவர் செருபாபேலுக்கு சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால், பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். பெரிய பர்வதமே நீ எம்மாத்திரம், செருபாபேலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமியாவாய். தலைக்கல்லை அவன் கொண்டு வருவான், அதற்கு கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள் என்றார். Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Who art thou, O great mountain? Before Zerubbabel thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, Grace, grace unto it. What is this great mountain before Zerubbabel? செருபாபேலுக்கு முன்பாக காணப்படுதான இந்த பெரிய பர்வதம் என்ன? జెరుబాబేలును అడ్డగించుకుంటున్నటువంటి గొప్ప పర్వతం ఏమిటి? This great mountain can be our unbelief. இந்த பெரிய పర్వతం நம்முடைய అవిశ్వాసமாக இருக்கக்கூடும். ఈ యొక్క గొప్ప పర్వతం మన యొక్క అవిశ్వాసము కావచ్చును. This great mountain can be our unsanctified nature. இந்த பெரிய పర్వతం நம்முடைய சுத்திகரிக்கப்படாததான சுபாவங்களாக இருக்கக்கூடும். ఈ యొక్క గొప్ప పర్వతం మన యొక్క శుద్ధీకరింపబడలేనటువంటి స్వభావములు కావచ్చును. Zerubbabel means God of all grace. జెరుబాబేల్ என்றால் సకల கிருபை பொருந்தினதான தேவன் என்று అర్థమాம். జెరుబాబేలు అని చెప్పినప్పుడు సమస్త కృపతో నిండిన దేవుడు అని అర్థము. Before the God of all grace, our unbelief and unsanctified nature all will be changed. அந்த கிருபை பொருந்தின தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய எல்லா அவிசுவாசமும் நம்முடைய சுத்திகரிக்கப்படாததான சுபாவங்களை எல்லாம் மாற்றமடையும். ఈ యొక్క కృపా పరిపూర్ణుడైనటువంటి దేవుని ఎదుట మన యొక్క అవిశ్వాసములను శుద్ధీకరింపబడలేనటువంటి స్వభావములను మార్చబడును. Shouting grace, grace unto it, and headstone will be laid. அதற்கு கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டே தலைக்கல்லை அவர்கள் கொண்டு வருவார்கள். కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలు వేయగా ఆపై అతడు పైరాయి తీసుకొని పెట్టించును. Headstone shows finishing stone. தலைக்கல் என்பது முடிவெளியே வைக்கப்படுகிறதான கல்லை காட்டுகிறது. పైరాయి అని చెప్పినప్పుడు అది ముగింపులో ఉంచబడినటువంటిది. Our life is being built as a mansion. நம்முடைய ஜீவியம் ஒரு மாளிகையாக கட்டி எழுப்பப்படுகிறது. మన యొక్క జీవితం ఒక అంతఃపురముగా కట్టి లేపబడుచున్నది. Zion is a palace
God is building in our life. సియోన్ நம்முடைய జీవితంలో கர்த்தர் கட்டி எழுப்புகிறதான ஒரு மாளிகையாக இருக்கிறது. సియోను మన యొక్క జీవితమునందు ప్రభు కట్టి లేపుచున్నటువంటి ఒక అంతఃపురం వలె ఉన్నది. The finishing stone shows the final work of perfection. அந்த கடைசியாக வைக்கிறதான கல் என்பது பூரணத்தின் அந்த கடைசியான கிரியையை காட்டுகிறது. ఆ యొక్క చివరి రాయి అని చెప్పినప్పుడు చివరిగా సంపూర్ణపరచబడినటువంటి చివరిగా ఉంచబడినది. That will be laid shouting grace grace unto it. இதை வைக்கும் பொழுது கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டே அதை வைப்பார்கள். ఇది పెట్టినప్పుడు కృప కలుగునుగాక కృప కలుగునుగాక అని కేకలు వేయించి పెట్టెదరు. Shouting, what does that show? இந்த ஆர்ப்பரிப்பது என்பது எதை காட்டுகிறது? ఈ యొక్క కేకలు వేయటం దేన్ని సూచించున్నది? That shows great joy. அது பெரிதான சந்தோஷத்தை காட்டுகிறது. అది గొప్ప సంతోషమును సూచించున్నది. If you look to your life, you will never be ready for his coming. நீங்கள் உங்கள் ஜீவித்தை கவனித்து பார்த்தால் ஒருபோதும் கர்த்தருடைய வருகைக்காக நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க மாட்டீர்கள். మీరు మీ యొక్క జీవితమును చూచి ఉండినట్లయితే మీరు ఎన్నడూ ప్రభు యొక్క రాకడకు సిద్ధపడలేరు. But when we look at the grace of God, things change. ஆனால் நாம் கர்த்தருடைய கிருபையை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது காரியங்களிலே ஒரு மாற்றம் உண்டாகிறது. అయితే మనము దేవుని యొక్క కృపను తేరి చూచినప్పుడు కార్యములు ఏందో మార్పు కలుగుచున్నది. Noah found grace of God. நோவா கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை பெற்றான். నోవహు దేవుని యొక్క కన్నులందు కృపను పొందుకొనెను. Before we find in connection with Noah finding grace, what do we read? There was a great flood. நோவா கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை பெற்றான் என்று வாசிப்பதற்கு முன்பாக நோவாவுடைய காலத்திலே பெரிதான ஜலப்பிரளயம் உண்டானதாக நாம் பார்க்கிறோம். నోవాహు దేవుని యొక్క దృష్టిలో కరుణను పొందుకొనని చదువుటకు ముందుగా నోవాహు యొక్క కాలం నందు గొప్ప జల ప్రళయం వచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాము. In this New Testament, God wants to send a flood of grace for us. இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே கிருபையின் ஒரு பெரிதான ஜலப்பிரளயத்தை ஒரு வெள்ளத்தை கர்த்தர் நமக்காக அனுப்பும்படியாக விரும்புகிறார். ఈ యొక్క కృపాకాలమునందు ప్రభువు తన యొక్క కృపా జల ప్రళయమును మనకు పంపింపగోరుచున్నాడు. When the flood came, all the mountains, everything covered. ஜலப்பிரளயம் உண்டான பொழுது அந்த எல்லா மலைகளையும் மூடிவிட்டது. ఈ యొక్క ప్రవాహ జలం వచ్చినప్పుడు పర్వతములన్నింటినీ మూసివేసెను. All the mountains of pride, all the partition walls of division, everything covered by flood of grace, flood of grace, flood of grace. கிருபையின் அந்த ஒரு வெள்ளத்தினாலே கிருபையின் வெள்ளத்தினாலே அந்த எல்லா விதமான பெருமை என்கிறதான மலைகளும் எல்லா விதமான பிரிவினை என்கிறதான நடுசுவர்களும் தகர்க்கப்பட்டன. ఈ యొక్క కృప అనేటువంటి జల ప్రవాహాన్ని బట్టి కృప అనే జల ప్రవాహాన్ని బట్టి ఆ యొక్క గర్భం వంటివి విభజింపబడినవన్నీ కప్పబడెను. I believe now there is going to be a flood of grace. Are you ready to receive it? இப்பொழுதே அந்த கிருபையின் ஒரு பெருவெள்ளம் உண்டாக போகிறது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? ఇప్పుడే ఆ యొక్క కృప అనే జల ప్రవాహము కలగబోచున్నదని నేను అనుకుంటున్నాను. దాన్ని మీరు పొందుకుంటకు సిద్ధంగా ఉన్నారా? All along you have been looking to your life, you were hopeless. இதுவரையிலும் எப்பொழுதுமே உங்கள் ஜீவித்தை நீங்கள் நோக்கி பார்த்து கொண்டே இருந்தீர்கள். எந்த விதமான நம்பிக்கை மற்றதான நிலவரத்தில் இப்பொழுது நீங்கள் இருக்கக்கூடும். ఇంత మట్టుకు మీ యొక్క జీవితమును మీరు తేరి చూచి ఉన్నారు. ఏ విధమైనటువంటి నిరీక్షణ మీకు లేకుండా పోవచ్చును. The ark is ready, enter into it. பேழை ஆயத்தமாக இருக்கிறது, அதற்குள்ளே பிரவேசியுங்கள். ఓడ సిద్ధముగా ఉన్నది, దాని యందు ప్రవేశించుడి. Ark shows presence of God or Christ. Enter into him now. பேழை என்பது தேவ சமூகம் அல்லது கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. இப்பொழுதே அதற்குள்ளே பிரவேசியுங்கள். ఓడ అనున్నది దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు క్రీస్తునకు అది సూచన అయినది. ఇప్పుడే దానిలో ప్రవేశించుడి. Now the Lord is going to send a flood of grace. இப்பொழுது கிருபையின் ஒரு வெள்ளத்தை கர்த்தர் நம் மத்தியில் அனுப்ப போகிறார். ఇప్పుడే కృపను జల ప్రవాహము ప్రభు మన మధ్యలో By పంపబోచున్నాడు. faith enter into the ark. விசுவாசத்தினாலே பேழைக்குள்ளே பிரவேசியுங்கள். విశ్వాసం బట్టి ఓడలో ప్రవేశించుడి. Flood is going to come now. இப்பொழுது அந்த வெள்ளம் வரப்போகிறது. ఇప్పుడే ఒక జల ప్రవాహం వచ్చును. Flood of grace is going to come. கிருபை என்னும் வெள்ளம் இப்பொழுது பெருக்கெடுத்து ஓட போகிறது. ఆ యొక్క కృపనే జల ప్రవాహము ప్రవహింపబోచున్నది. All over we are going to see the grace of God. எல்லா இடங்களிலும் நாம் தேவனுடைய கிருபையை இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். ప్రతి స్థలమునందు దేవుని యొక్క కృపను Are చూడబోచున్నాము. you ready? Are you ready? நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? మీరు సిద్ధముగా ఉన్నారా? By faith enter into the ark. விசுவாசத்தினாலே பேழைக்குள்ளே பிரவேசியுங்கள். విశ్వాసం బట్టి ఓడలో ప్రవేశించుడి. உன்னது கிருபையாலே கிருபையாலல்லாதொன்னில்லே ஞானாகுன்னது கிருபையாலே கிருபையாலல்லாதொன்னில்லே
Amen. Ora tikkarahira. Ura tikkarandera. Senandera, Rathikarandera, Senandera, oh Rathikarandera. Oh Rathikara, Tira, Tira, oh Rathikarandera, Tira. Tikkaradira, Tiramdera. Oh, Ramdera, Senamdera. Oh, Ramdera, Tira, Tikkaramdera.
precious child, என் அருமையான பிள்ளையே, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, my grace is sufficient for you. என் கிருபை உனக்கு போதும். నా కృప నీకు చాలును. Let us praise God by grace. When Jesus comes, we will go up. கிருபையினாலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். அதற்காக நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். కృప వలన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు మనం ఎత్తబడదాం కనుక స్తోత్రించదము. First Peter chapter 5 verse 10 says, God of all grace has called us. முதலாம் பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது சகல கிருபை பொருந்தினதான தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் வாசிக்கிறோம். మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 10వ వాక్యం నందు సర్వ కృపానిధియగు దేవుడు మన పిలిచెనని చదువుచున్నాము. Why God has called us? கர்த்தரே நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ఎందుకు దేవుడు మనల్ని పిలిచెనో? To receive the eternal glory. நித்திய மகிமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக. నిత్య మహిమను మనం పొందుకొనుటకు. That will be at the rapture. அது கர்த்தருடைய வருகையிலே சம்பவிக்கும். అది ప్రభు రాకడయందు సంభవించును. God of all grace will take us at the rapture. சகல கிருபை பொருந்தினதான தேவன் அவருடைய வருகையிலே நம்மை எடுத்துக்கொள்ளுவார். సర్వ కృపనిధియగు దేవుడు తన యొక్క రాకడయందు మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళును. One day in a convention I had a vision. ஒரு நாள் ஒரு கன்வென்ஷனிலே நான் ஒரு தரிசனத்தை பார்த்தேன். ఒక దినం ఒక కన్వెన్షన్ నందు నేను ఒక దర్శనం చూచితిని. That greatly encouraged me. அது அதிகமாக என்னை தைரியப்படுத்தினது. అది నన్ను అధికముగా ధైర్యపరిచెను. A garden with few flowers but so many dry leaves, dry trees, dry branches. ஒரு தோட்டம் காணப்பட்டது. அதிலே சில கனிகள் மாத்திரமே காணப்பட்டது. அதுவும் அல்லாமல் காய்ந்து போனதான இலைகளும் காய்ந்து போனதான மரங்களும் காய்ந்து போனதான கிளைகளும் காணப்பட்டது. ఒక తోట కనిపించిన దానిందు కొన్ని ఫలములు మాత్రమే ఉండెను. అంత మాత్రమే కాదు, దానిందు ఎండినటువంటి ఆకులు, ఎండినటువంటి వృక్షములు, ఎండినటువంటి రెమ్మలు ఉండెను. But the grace of God came upon the garden. ஆனால் கர்த்தருடைய கிருபை அந்த தோட்டத்தின் மேல் இறங்கினது. దేవుని యొక్క కృప ఆ యొక్క తోట మీద దిగి ఉన్నది. Then when I looked, all what could I see? White, pure white flowers all over the garden. அதற்கு பிற்பாடு அந்த தோட்டம் முழுவதுமாக மிகவும் தூய்மையான வெண்மையான பூக்கள் காணப்பட்டது. దాని తర్వాత ఆ యొక్క తోటంతా మిక్కిలి తెల్లని పవిత్రమైనటువంటి పుష్పములు కనిపించెను. All the dry leaves, all the unnecessary things and thistles, everything gone from the garden, only pure white flowers. காய்ந்து போனதான இலைகளும் தேவையில்லாத பொருட்களும் முட்களும் நெரிஞ்சல்கள் எல்லாமே அந்த இடத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டு அந்த தோட்டம் முழுவதுமாக வெண்மையான பூக்களால் மாத்திரம் நிறைந்து காணப்பட்டது. ఎండిపోయినటువంటి ఆకులు, అనవసరమైనటువంటి వస్తువులు, అవన్ ముండ్లు అక్కడ నుండి తొలగింపబడి ఆ యొక్క తోటంతయు తెల్లని పుష్పములు మాత్రమే కనిపించెను. And the Lord told me, this is what I am going to do with my church. கர்த்தர் விதமாக சொன்னார், என்னுடைய சபையிலே இப்படிப்பட்டதான காரியத்தை தான் நான் செய்ய போகிறேன். ప్రభు నాతో ఇలాగనే చెప్పెను, నా యొక్క సంఘం నందు ఈ విధమైన కార్యమును నేను చేయబోచున్నాను. Oh, dear child of God, look at the grace of God. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, கர்த்தருடைய கிருபையை நீ நோக்கி பார். ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, దేవుని యొక్క కృపను తేరి చూడుము. If you look at yourself, there is no hope for you. நீ உன்னை நீயே நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தால் உனக்கு எந்த விதமான நம்பிக்கையும் இல்லை. నిన్ను నీవే తేరి చూచుకున్నట్లయితే నీకు ఏ విధమైన నిరీక్షణ ఉండదు. Even the greatest saint on earth is a miserable failure in the sight of God's
great holiness. தேவனுடைய மகா பரிசுத்தத்தின் அந்த சமூகத்திலே இந்த பூமியிலே காணப்படுகிறதான மிக பெரிதான பரிசுத்தவானும் கூட மிகவும் தோல்வியுற்றுதான் ஒரு நபரை போலவே இருக்கிறார். దేవుని యొక్క ఆ యొక్క అతి పరిశుద్ధమైన స్థలం నందు కూడా ఈ యొక్క భూమి మీద మిగిలి అతి పరిశుద్ధమైన ఒక వ్యక్తి కూడా అపజయం పొందినట్లుగానే కనిపించుచున్నాడు. You may ask, word of God says, be ready. How can I be ready? நீ ஆயத்தமாக இருந்து கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, நான் எப்படியாக ஆயத்தப்பட முடியும் என்று நீ ஒருவேளை கேட்கலாம். నీవు సిద్ధంగా ఉండమని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పుచున్నది, అయితే నువ్వు ఎలాగున సిద్ధంగా ఉంటునని ప్రశ్న అడగవచ్చును. There is a secret how to be ready. எப்படி ஆயத்தமாக இருப்பது என்பதை பற்றி தான் ஒரு ரகசியம் உண்டு. ఎలాగున సిద్ధపడినది దాని గురించి ఒక మర్మము కలదు. Say, Jesus says, love your enemies. இயேசு சொல்லுகிறார், உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள். యేసు చెప్పుచున్నాడు, మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి. You don't have any love for the enemies. நீங்கள் சத்துருக்களை கொஞ்சமேனும் நேசிப்பதில்லை. You don't have any love for them. உங்களுக்கு அந்த அன்பே கிடையாது. உங்களுக்கு அப்படிப்பட்டதான அன்பு இல்லை. మీకు ఆ విధమైన ప్రేమ లేదు. Then how can I love my enemies? அப்படியானால் எப்படி நான் இந்த சத்துருக்களை சிநேகிக்க முடியும்? అలాగినట్లయితే నా యొక్క శత్రువులను నేను ఎలాగున ప్రేమింపగలను? When Jesus says to you, love your enemies, you accept it and believe it, then God will put a special love for your enemies and you will be able to love your enemy. நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் என்று இயேசு சொல்லும் பொழுது அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கென்று உங்களை ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் சத்துருக்களை சிநேகிக்கும்படியாக கர்த்தர் ஒரு விசேஷமான அன்பை உங்களுக்குள்ளே ஊற்றுவார். அப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகிக்க முடியும். మీ యొక్క శత్రువులను ప్రేమించడం చెప్పినప్పుడు మీరు దాన్ని స్వీకరించి సమర్పించుకున్నప్పుడు మీ యొక్క శత్రువులను ప్రేమించినటువంటి ప్రేమ చేత దేవుడు మిమ్మల్ని నింపును. Today you receive the word. இன்றைக்கு நீங்கள் வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். నేడు మీరు వాక్యమును స్వీకరించుచున్నారు. By grace I will go when he comes. கிருபையினாலே அவர் வெளிப்படும் பொழுது நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவேன். కృప వలన ఆయన ప్రత్యక్షమగునప్పుడు నేను ఎత్తబడుదును. When the grace started, grace will start changing us. அப்பொழுது அந்த கிருபை நம்மை மாற்றும்படியாக ஆரம்பிக்கும். అప్పుడు ఆ యొక్క కృప మనల్ని మార్చుటకు ప్రారంభించును. Jude 24 says, now unto him that is able to keep you from falling. That means falling from grace. வழுவாதபடி உங்களை காக்கவும் என்று யூதா நிருபம் 24 வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். அதாவது கிருபையிலிருந்து வழுவி விடாதபடிக்கு என்று அதனுடைய பொருளாகும். యూదా 24 వాక్యం నందు తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుకొని చదువుచున్నాము. అదేమనగా కృప నుండి తొట్టిల్లకుండా. Do you believe that verse, that God is able to keep you from falling from grace? கிருபையிலிருந்து வழுவி விடாதபடிக்கு கர்த்தர் உங்களை காக்க வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? కృప నుండి మీరు తొట్టిల్లి పడకుండానట్లుగా ప్రభు మిమ్మల్ని కాపాడగలడని మీరు నమ్ముచున్నారా? Oh, his grace will keep us in his hands. கர்த்தருடைய கிருபை அவருடைய கரங்களிலே நம்மை வைத்துக் கொள்ளும். దేవుని యొక్క కృప ఆయన యొక్క చేతుల్లో మనల్ని ఉంచుకొనును. When the rapture will take place, when we go up there, what will we say? All say, Lord, I never deserved it. It's only your grace. கர்த்தருடைய வருகை வரும்பொழுது நாம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு பரலோகத்துக்கு செல்லும் பொழுது நாம் எல்லோரும் என்ன சொல்வோம்? கர்த்தாவே, நான் இதற்கு தகுதியற்றவள் தான், ஆனால் எல்லாமே உம்முடைய கிருபை என்று சொல்வோம். ప్రభు యొక్క రాకడ వచ్చినప్పుడు మనము ఆ యొక్క రాకడలో ఎత్తబడినప్పుడు మనం అందరం మీలాగునందుము, ప్రభు నేను అయోగ్యంగానే ఉన్నాను, అయితే నీ యొక్క కృప చేత ఎత్తబడి ఉన్నానని చెప్పేదము. Again I tell you, in my spirit, it is time for the flood of grace. திரும்பமாக நான் சொல்லுகிறேன், என் ஆவியிலே திரும்பமாக அந்த கிருபையின் வெள்ளத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நேரமாக இப்பொழுது இருக்கிறது. నేను మరలా చెప్పుచున్నాను, నా యొక్క ఆత్మ యందు ఆ యొక్క కృప యొక్క జల ప్రవాహమును పొందినటువంటి సమయం ఇదే ఉన్నది. You may please do one thing very simple. நீங்கள் ஒரு எளிதான ஒரு காரியத்தை செய்யலாம். మీరు ఒక సులువైనటువంటి కార్యము చేయవచ్చును. At least next 2 weeks, when you get up in the morning, please tell, by grace I will go up at the rapture. அடுத்த 2 வாரங்களுக்காகிலும் காலையிலே நீங்கள் எழுந்திருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய கிருபையினாலே நான் கர்த்தருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவேன் என்று சொல்லுங்கள். ఇక 2 వారములైనను మీరు ప్రభు ఉదయకాలము లేచిన వెంటనే దేవుని యొక్క కృప చేత నేను రాకడి యందు ఎత్తబడి ఉన్నానని చెప్పుడి. By grace I will go up at the rapture. கிருபையினாலே நான் வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவேன். కృపను బట్టి నేను రాకడి యందు ఎత్తబడుదును. Say at least 2-3 times. 2-3 முறையோ விதமாக ஒரு நாளும் சொல்லுங்கள். మీరు ప్రతిదినము 2-3 సార్లైనను చెప్పుడి. It will go into your spirit. அது உங்களுடைய ஆவிக்குள்ளே பிரவேசிக்கும். అది మీ యొక్క ప్రాణములోనికి ప్రవేశించును. And then grace will start changing our character.
கிருபை நம்முடைய சுபாவத்தை மாற்றும். ఆ యొక్క కృప మన యొక్క స్వభావమును మార్చును. Oh, we also will join, shouting, grace, grace, to put the headstone, finishing stone. தலைக்கல்லை வைக்கும்படியாக நாமும் கூட அவர் மற்றவர்களோடு சேர்ந்து கிருபை உண்டாவதாக, கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்போம். మనము కూడా పైరాయి పెట్టిచో వారితో కూడా కలిసి కృప కలుగును కాక, కృప కలుగును కాక అని కేకలు వేయుదుము. Beloved ones, we are saved by grace. அருமையானவர்களே, நாம் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டோம். ప్రియులారా, మనము కృప చేత రక్షింపబడి ఉన్నాము. Took water baptism by grace. கிருபையினாலே தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டோம். కృప వల్ల నీటి బాప్తిస్మం పొంది ఉన్నాము. Receive the Holy Spirit by grace. கிருபையினாலே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டோம். కృప వలన పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందితిమి. Brought us to this fellowship and truth by grace. கிருபையினாலே இந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே, இந்த சத்தியத்திற்குள்ளே கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்தார். కృప వలన ఈ యొక్క సత్యంలోనికి, ఈ యొక్క రక్షణలోనికి మనల్ని తెచ్చెను. Kept us so far by grace. கிருபையினாலே இதுவரையிலும் கர்த்தர் நம்மை பாதுகாத்தார். కృప వల్ల ఇంతవరకు ప్రభు మనల్ని కాపాడెను. Shout grace, grace. கிருபை, கிருபை என்று நாம் ஆர்ப்பரிப்போமாக. కృప, కృప అని మనం కేకలు వేసేదము. Then that great mountain will be removed from before Zerubbabel. அப்பொழுது செருபாபேலுக்கு முன்பாக காணப்படுகிறதான அந்த பெரிய பர்வதம் நீங்கி போகும். అప్పుడు జెరుబాబేలుకు ఎదుట అడ్డముగా ఉండినటువంటి గొప్ప పర్వతము తొలగింపబడును. Now let that great mountain of unbelief or unsanctified nature go. அந்த அவிசுவாசம் என்கிறதான அந்த பெரிய பர்வதம், நம்முடைய சுத்திகரிக்கப்படாததான சுபாவங்கள் என்கிறதான பெரிய பர்வதம் இப்பொழுதே நீங்கி போகட்டும். ఆ యొక్క అవిశ్వాసం అనే గొప్ప పర్వతము, శుద్ధీకరింపబడలేని గొప్ప పర్వతము ఇప్పుడే తొలగిపోవును. Let there be a flood of grace. இப்பொழுது கிருபையின் ஒரு வெள்ளம் உண்டாகட்டும். ఇప్పుడు కృప యొక్క జల ప్రవాహము కలుగును. Oh, let it spring up in your spirit now. அது இப்பொழுதே உங்களுடைய ஆவிக்குள்ளிருந்து முளைத்து எழும்பட்டும். అది ఇప్పుడే మన యొక్క ఆత్మలోనికి Let the flood of grace cover everything. கிருபையின் வெள்ளம் என்பது எல்லாவற்றையும் மூடிக்கொள்ளட்டும். కృప జలమున్నది అన్నింటిని కప్పనీయుడి. Let this flood of grace go all over the world. இந்த கிருபையின் வெள்ளம் உலகம் எங்கும் செல்லட்டும். ఈ యొక్క కృప జల ప్రవాహము లోకమంతటా పారనీయుడి. And prepare the church of God for his soon coming. தேவனுடைய வருகைக்காக இதன் மூலமாக சபை அது ஆயத்தமாக்கட்டும். ప్రభు యొక్క రాకడ వరకు దీని మూలముగా సంఘము సిద్ధపడనీయుడి. Shout grace, grace. கிருபை, கிருபை என்று ஆர்ப்பரிப்போமாக. కృప, కృప అని కేకలు వేసేదము. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. ஞானகுன்னது கிருபையாலே, கிருபையால் அல்லாஹ் தன்னில்லே. ஞானகுன்னது கிருபையாலே, கிருபையால் அல்லாஹ் தன்னில்லே. அனுதினம் நாதானின் இரவில் நின்று கிருபமே கிருபையால் நிறைக்கெடுமே. அனுதினம் நாதானின் இரவில் நின்று கிருபமே கிருபையால் நிறைக்கெடுமே. ஞானாகுன்னது கிருபையால் அல்லாலும் இல்லையே நானாலும். கிருபமே கிருபையால் நிறைக்கெடுமே. அனுதினம் நாதானின் இரவில் நின்று கிருபமே கிருபையால் நிறைக்கெடுமே. ஞானாகுன்னது கிருபையாலே, கிருபையால் அல்லாஹ் தன்னில்லே. ஞானாகுன்னது கிருபையாலே, கிருபையால் அல்லாஹ் தன்னில்லே. அனுதினம் நாதானின் இரவில் நின்று கிருபமே கிருபையால் நிறைக்கெடுமே. 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 அனுதினம் நாதானின் இரவில் நின்று கிருபமே கிருபையால் நிறைக்கெடுமே.
child of God, believe this. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இதை நீ விசுவாசி. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీవు దీన్ని నమ్ముము. Like Noah's flood, this flood of grace is going to all over the world to prepare the church for his coming. நோவாவின் ஜல பிரளயத்தை போல இந்த கிருபையின் வெள்ளமானது சபையை கர்த்தருடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக உலகம் எங்கும் பாய போகிறது. నోవా యొక్క జల ప్రవాహం వలె సంఘము ప్రభు యొక్క రాకడకు సిద్ధపడినట్లుగా లోకమంతయు కృపా ప్రవాహము ప్రవహించును. Flood already started. அந்த வெள்ளம் ஏற்கனவே ஆரம்பித்து விட்டது. ఆ యొక్క ప్రవాహము ప్రారంభించబడి ఉన్నది. Already started. ஏற்கனவே ஆரம்பமாகி விட்டது. ముందుగానే ప్రారంభమై ఉన్నది.
arms. Trusting in His love, lean on His arms. All His mercy is true. Lean on His arms. Trusting home above, just lean on the Savior's arms. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms. All His mercy is true. Lean on His arms, looking home above, just lean on the Savior's arms. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercy is true. Lean on His arms, looking home above, just lean on the Savior's arms. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercy is true. Lean on His arms, looking home above, just lean on the Savior's arms. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercy is true. Lean on His arms, looking home above, just lean on the Savior's arms. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercy is true. Lean on His arms, looking home above, just lean on the Savior's arms. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercy is true. Lean on His arms, looking home above, just lean on the Savior's arms. We will lift up both our hands and lift up our heart, lift up our voice and praise God. By grace, we will go to the rapture. கர்த்தருடைய கிருபையினாலே நாம் கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். ஆகவே நாம் நம்முடைய கைகளை உயர்த்தி, நம்முடைய இருதயத்தை உயர்த்தி, நம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தி நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఆయన యొక్క రాకడేందు మనం ఎత్తబడదుమో అందుకొరకే మన యొక్క చేతులు పైకెత్తి, మన యొక్క స్వరమును పైకెత్తి, హృదయము పైకెత్తి దేవుణ్ణి స్తోత్రించదుము. By faith, let us see this flood of grace is going all over the world, preparing His church for His coming. Let's praise God. இந்த கிருபையின் வெள்ளமானது கர்த்தருடைய வருகைக்காக சபையை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக உலகமெங்கும் பாய்ந்து செல்வதை நாம் விசுவாசத்தினாலே கண்டு நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ఈ యొక్క కృప జల ప్రవాహం అనేది లోకమంతయు ప్రవహించి సంఘమును దేవుని యొక్క రాకడకు సిద్ధపరచను గనుక విశ్వాసంతో స్తోత్రించదము. அன்பான பிதாவே, ஒன்றுக்கும் தகுதியில்லாத எங்களை
இப்படிப்பட்ட மகிமையான ரட்சிப்பில் கர்த்தாவே கிருபையில் நீ கொண்டு வந்தீரே. ஊராத்த கரம் தரா, ஊரா அதிகரம் தரா, செனம் தரா. My people will not be put to shame. என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ಜನರು ಎನ್ನಡೂ ಸಿಕ್ಕುನಂತರು. எங்களை கடைசி மட்டும் வீழாதபடி வழுவாதபடி பாதுகாத்து கிருபையினால் உம்முடைய பரிசுத்த சமூகத்தை நீ நிறுத்த போகுது. அது சீக்கிரம் உம்முடைய வருகை கர்த்தாவே நடக்க போகுது. எங்களுடைய கால்கள் கிருபையினால் இங்கே இருக்காது. ஜனத்தை ஆஸ்வதிச்சு பாதுகாக்கும் கருத்தில் தரோரும் இயேசுவின் நாமத்தில். நம்முடைய கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, தேவ அன்பும் பரிசுத்தாவியின் ஐக்கியமும் நாம் யாவரோடும் கர்த்தராய இயேசுவின் வருகை மட்டும் இருப்பதாக.